Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Quantus errores futurus, quanto iudes est venturus, sunt asprit predis custummus. Maigsoon, mayong udto, mayong hapon, may buntag, o may gabi. Atong mga paghimamat kaninyo agad sa among paghidangat yes tagsatag sa ninyo ka dapit. Atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko, niya nakuha ta sa CCTN Cebu Catholic Television Network o makalagbas ta sa uban sa nga mga kanasuran pinagi sa uswag na kayo nga kahimanan sa Cebu Catholic Television Network. Unya uban ako niya si Brad John Purka, isa sa itong mga serial sa Catholic Faith Defender, o sa ni Brad Edwin Paraguso. Nga dugay-dugay na sa niya siyang nagalagad sa Ginoo sa way kunhod. Matando pa kay kanusugod niya doon. Ulay na mo. 21. 21 karon mabuta ka 40. 50 na ko. 50. Oh, 50 sa taas-taas ng panahon pagkalagad nga wag gibugto ang pagka-Catholic Lay Minister, Catholic Faith Defender Brad Edwin Paraguso. O greetings na nato sa iyang maguwang si Brad Boy Paraguso nga mag-alagad sa parokya Santa Maria Virgen ang patron sa Inayagan. O si John Purka niya uban nato karon o sa atong mga kaigsunan nga mo salmot niya atong tulumanon. O atong pasalamat sa atong magagahom nga Dios sa paglamdag ni Brad Dodong Limsua nga mo'y nakapauswag kayo sa Cebu Catholic Television Network niya mabuta sa ubang mga dapit. O di sa Tamaglangan, atong tagdon dayon si Brad John Purka, usa na sa mga tigpaambit, one of the sharers sa Catholic Faith. John Purka. Dahil salamat Brad Chok, mayong hapon kanimo. Og ni Brad Edwin, ug sa tanang nagsunod nato, labi na si Judge Julius diya sa Matalom Liti ug ni Attorney Maningolo, mayong hapon kanyong tanan. Atong sugat ang pangutana Brad Chok. Kini usa ka imbento sa Katoliko nga walay mabasa sa Biblia nga simbahon ang mga balaan. Kay silang tanang balaan nga matay. So ang Dios lamang mo'y atong simbahon dili kay mga balaan. Unsa may katinawan ni Brad Chok, mura may kondinar ng mga taong matarong. Palihog og patinawan ni mga pangutana ha. Doon na mo ko mabasa, John, Purka na mabasa sa Biblia. Nga nangingon sa Exodus 20, versikulo 1 nga to sa 5. Maingon ang Diyos samahan nga si Yahweh. Ako mao ang inyong Diyos. Ako mong matuon nga Diyos. O wa na'y lain. Mo sa ayaw ka mo pagsimba og lain gawas ka nako. Dili ka mo angay mo luhod ug matubang sa mga linilog nga larawan sa mga Diyos. Ayaw mo pagsimba bisag kinsa gawas ka nako. Naasad sa San Mateo 4:10, mingon si Jesus kang Satanas. Satanas pahawa. Mo'y simbaha ug alagari ang Dios lamang. So mo na nga ang pangutana mosulbo nga nganong ang Katoliko na may pagsimba sa mga santos kon mga balaan. Nga ang Diyos nagpatugbaw man siyang katungod pagpahibaw nga ako ra ang Diyos ug wa nay lain. Ayaw mo pagsimba sa uban.
mo sa Katoliko kinahanglan nga maandam pagtubag na ini. Igwa, mingon ta nga sayop neta. Di man ba sayop ang simbahan. Maigsoon, ang wa mahibaw sa itong mga igsoon nga dili Katoliko, wa sila mahibaw nga dunay pagsimba nga latria o pagsimba nga dolia. Unsa man ang pagsimba nga latria? Yes, Biblia. Nasa Salmos 96:4. Nagingon din mga igsoon ang maong pamahayag nga ihatag sa Dios ang labing hataas nga pagsimba. The greatest worship shall be given to Him because He is the greatest God and all-powerful. Muna nga, doon na tayo ihatag ang pagsimba nga alang lang sa Dios o pagsimba na nga labing dako matun pas balang kasulatan. Salmos 96:4. Ihatag ninyo ang labing hataas ka pagsimba sa Dios kay siya mong labing dakog makagagahom. Pero doon na may pagsimbang ingan lang ito, dolia sa Grego, nga ikahatag nato sa nga balaan. O gisugo sa Dios nga mga balaan, hatagan nato og pagdalayg o pagtahod. Naa sa Salmo 148, versikulo 14. Salmos, Kapitulo 148, versikulo 14. Mingon ang Diyos, hatagan kong kagahuman ng mga tao. O nagaingon ako, nga hatagig pagdalayg ang mga balaan. Kanang pagdalayg, sama sa paghatag nato preaching, padayag o pagpasalamat. Naas Biblia, gisugo sa Ginoo. Asa mabasa? Naas pinadayag 3, versikulo 9. Naingon ang Ginoo nga daw na usa ka pangulo sa Philadelphia, sabot nga sa ka pinili sa Dios sa pagsangyaw. O kining tawhana nga nagpuyo sa Philadelphia, usa ka balaan, buutan og matarong may nampuon. Ug dayon misugo ang Ginoo, kamo nga naminaw kanako bisan kamo naa sa sinagugan ni Satanas. Panganaog kamo. Og simbaha siya. Lumuhod kamo atubangan niya aron kamo mahibalo nga ako nahimuot kaniya. O na malagi. Na magi ngayon na to affirmative statement of God that we shall give somewhat a kind of worship to the saints. Kay pulong mas Biblia. Kining balaan, kining buutan nga tao nga naa sa Philadelphia, pangadto kamo, simbaha siya ug luhod siya nga tubangan. Aron mo mahibaw nga ako nahimuot niya ng tawhanaw. Naman, simbaha siya. Ug doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga doon ay pagsimba sa balaan? Na. Kung natong basahon ang Daniel 2:46. Nga si Nabucodonosor ang hari nga gitakbuyan og grabe nga sakit ngadto na sa kamatayon. Ngani nawad-an na siya hapit og salabutan. Og hiabtan siya ni Daniel. Og si Daniel mihatag kaniyang pulong sa Dios pagtasig sa pagpakabuhi kay siya hari man. Unya, mo sa gihimo ni Daniel, iyang giampo ang Dios namati ni Daniel, naayo diha-diha ang sakit ni Nabucodonosor. Purting lipaya sa hari. Kay naglantaw na siya sa ngilit sa kamatayon. Nalipay siya, pasalamat siya sa Dios. Panaw si Daniel. Pag-abot ni Daniel, ibalik siya. Nagdagan si Hari Nabucodonosor. O pagtagbo niya ni Daniel, mihapa siya. O misimba ni Daniel. O, namalagi. Wa man mingos Daniel, tindog ayaw kong simbaha kaya ko tao para ni parehara ka din. Kaya nagkamatikod si Daniel nga wa siya simbaha ingon nga Diyos. Kaya ningon mas Nabucodonosor, O Daniel, ang imong Diyos maong Ginoo sa mga hari. Ang imong Diyos may matuod sa tanang matuod. Ug ako nagasimba kaniya. So si Daniel, wa mo badlong ni Nabucodonosor kay wa man siya simbaha ingon nga Diyos. Sa tabagyatagan lang siya ug usa ka inganlan og due respect as a representative of God si Daniel gisimba. Na tayo mabasa nga gisimba. Unya ang atong
Bala ang kasulatan nagpahibaw usab nga kadtong mga nagpuyo sa kabalaan nga santos angay usab nato nga hatagan og pagdaig og paghatag og pagsimba nga dili labaw sa gitawag og latria kundi veneration nga pagtahod o pagtagad sa kabalaan nga nasuwat Salmo 148 versikulo 14. So na mabasa. O kay naa ato na dawaton kay iyan magkabuto sa Ginoo kay naa na sa Biblia nga padangpon tag santos na o nitabo nga dito sa dapit ni Job ang iyang to kay galas si ilipas Bildad og Supar nga bugal-bugalon kayo masipalahon kayo sa Dios ilang gipanghimaraot ang Dios ilang gibugal-bugalan si Job nga nagsimba tungod kay si Job matuhuon malagaron sa Ginoo nabulit mang iyang lawas ni Job sa grabe nga sakit busa nagatawa to si ilipas Bildad og Supar pero niabot na ang sakit ka lang kanila ug naan ko nila ug misinggit sila Ginoong Dios pasaylua kami Ginoong Dios ayuha nga mong balatian masay pong sa Dios dili ko muhatag sa iyo pangayo kaya ako naibaw nga kamo nagpasipala nagbugal-bugal sa Dios ug ako inyong gibugal-bugalan dili ko kahatag sa inyong pangayo pero ihatag ko kanyo ng iyong pangayo kung kamo mosugot ug mutuman sa kong sulti pangadton mo ni Job ug siya'y pampua alang kaninyo ug mayo ang inyong sakit mo na ngadto sila ug ilang nakita si Job nga naagyapon sa nabulit gyapon ng lawas sa mga hubag-hubag sakit ug ngulngul pa kayo pero nahibuong si Job pag-abot siya to kay gala galit siyang naayo iyang panit limpyo kayo murag batan-on nga panglawas nibalik iyang kusog ug ang tulo mingon Job diretso na mis Ginoo pero dili niya ihatag ang among gipangayo ikaw gyud ang giingon nga siya ang Dios nga makagahom dili mo hatag sa among gipangayo pero kung ikay moampo para kanamo moampo ka sa Dios ihatag niya og si Job sila kong pagpasalamat nga sa ilang pag-abot mo sa pag-ayo niya nagampo siya diya naayo tong tulo ilipas Bildad ug Supar asa mapasa nasa Job 42:16 so klaro gyud nga dunay girepresentar sa Ginoo dunay gi-endorse sa Ginoo nga adto sa balaan siya moampo alang kanimo kaninyo ug kamo mamayo so nasulat sa balang kasulatan nga mga balaan dako kay gahom atubangan sa Ginoo na nasa Proverbio 15:29 nga kung pag-ampo ang usa ka tawo makasasala akong balibaran pero kang usa ka tawo nga buutan og balaan dili na ko balibaran siyang ipangayo mura siyo balaan na luwas ang iyang tuo kay galas sa ilang masakit tungod sa iyang intercessory prayer nga nagampo siya sa Dios alang sa tulon niya kay gala so naa balang kasulatan nga nagyo yung mga balaan nga gitugyan sa Ginoo kinsa ba sa mga balaan inyong dangpon kung kamo modritso kanako dili ko muminaw kaninyo dangup ug usas mga balaan unya niya man si Brad Edwin Paragoso usa ka Catholic faith defender sa Minglanilla ug daghan na kay siyang mga giadtosan nga pagpambit sa Bible study Catholic Bible study niya si Brad Edwin Paragoso. Maayong hapon kanimo Brad Sok sa dili pag akong pangutana Brad Sok greetings na po sa akong Paris team Paris Fresh team diya sa moderator diya sa Putli kasing-kasing ni Maria si ang pinangga o buutan nga Father Benjamin Traso diya sa Minglanilla Brad Sok. Akong pangutana Brad Sok mahitungod aning issues gaday Brad Sok kay dito sa Minglanilla ato mga igsoon sad nga sa pikas gaday paambit sila pero aga akong na sabta nila Brad so kinigong atong pagtulunan kining hypostatic union ba na ang Dios pagkatao dili kuno mabuwag mo na nga ni ang
ang ilang sabot bradsok nga kay dili man mabuwag na sa ato pa pagkamatay ni Kristo dito sa krus naapil ang iyang pagka-Dios. Literal jud namatay bradsok mao na ilang ipaambit nga ang Dios Ama namatay nya nabanhaw lang pagkaabot og 2 ka adlaw. Palihog og tubag bradsok. Ang ato'y katubag ana, gikan yun sa Biblia. Brother Edwin Paragoso. Nasa San Juan 8:40. Nabantog yun ng atong Ginoo Jesus sa pag-ayos mga masakiton. Daghan na kayong mga katawhan ng mga Hudiyo nga nagpasakop sa tinuoan ni Kristo, Kristyanidad. Tinuoan niya nga mukailap sa tanang kanasuran, Catholic. Daghan na. Kanya, ang atong Ginoong Diyos nagpaibaw. Unsa ang Diyos? Nasa 1 Timoteo 1:17. Nga naingon, ikaw o Diyos, makagagahom, magbubuhat, nagatiman ka kanamo. Ikaw o Diyos, dili mamatay. Kunya si Kristo, dihang gisuong na siya sa mga wa mahimuot kaniya nga nagdagbang ka og espada. Gingnan na niya kamo aron sa pagpatay kanako. Niyanhi kamo aron pagpatay sa akong pagkatao. Juan 8:40. So dinhi makita nato nga si Kristo nagtugan nga ang inyong mapatay kanako nga akong pagkatao. Nga naman kay ang iyang pagka-Dios dili man mamatay. Ug doon na ba tayo mabasa sa balang kasulatan na? Upat ka tekstong nagtugan nga ang Kristong Jesus na ikahimtang nga dili mamatay. Ug na sa kahimtang niyang mamatay. Nasa Isaias 9:6. Nagigon, alang ka nato sa kabata gihatag. Ang kagabhanan ni gatungtong siya nga baga. O paganganlan siya Diyos nga gabhanan ang mga bata. O paganganlan siya amahan nga walay katapusan. Sa ito pa na kahimtang ni Jesus nga dili siya mamatay. Mao na sa Catechism of the Council of Trent, pahina 22, may klaro yun. Nga nainduha kakahimtang ni Jesus na ikahimtang niyang dili mamatay o na ikahimtang niyang mamatay usap. O unsa man ang kahimtang niyang dili mamatay. O ang iyang kahimtang sa pagka-Diyos. Kaya ang Diyos di man mamatay. Kaya kung nunay Diyos mamatay, dili na Diyos. Kaya ang kinaiyas pagka-Diyos, 1 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 17, ang Diyos dili mamatay. San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Sa Kaalam Kapitulo 12, versikulo 1, ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Balikon ako, Juan 4:24, nangingon, nga ang Espiritu dili mamatay. O sa Balang Kasulatan, gipahibaw, nga ang Kristo dili mamatay. Asa mabasa? Juan 12:34. Ningon tong mga maalamon sa balaod, nasayod kami sa balaod, sa kaliwatan, nasayod kami, nga ang Kristo magpabiling buhi. Nana San Juan 12:34. Ang Kristo magpabiling buhi. Hay manas kasulatan, nga ang kaliwat ni David, nga mo si Kristo, walay katapusan. Nasa Salmos 89:34. Salmos 89:34, ang kaliwat ni David, nga ang atong ginganlan og manluluwas. Gingon, ang kaliwat ni David, walay katapusan. Unya, sa San Juan 12:34, gipahimungkat yun sa mga magbalantay sa balaod, maalam sa balaod. Naibaw kami subay sa balaod, nga ang Kristo magpabiling buhi. Asa pa? Nasa Hebreanon 7:24. Ang Kristo magpabiling buhi, kay iyang pagkapare walay katapusan. Naapa? Nasa Roma 9:5. Si Kristo siyang pagkatao gikan sa mga patriarka. Apan sa pagka-Diyos, mulungtad sa kanunay. O? Sa iyang pagkatao gikan sa mga patriarka. Pero siyang pagka-Diyos, mulungtad kanunay. Nas Biblia. Busang namatay diya na Kristo, ang iyang pagkatao, dili iyang pagka-Diyos. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia? Na. Kanang naa sa Pinadayag 1:18. Pinadayag 1:18.
Si Kristo mingon, ako buhi, ug ako sa namatay, apan buhi sa gihapon. Aber, unsa may buhi sa gihapon niya? Kasi nagsulti, sa tubag ana, 1 Pedro 3:18. Nga si Kristo namatay sa iyang lawas, pero ingon nga Diyos, wa siya mamatay. Ingon nga tao namatay siya. Muna gisulti ni sa 1 Pedro 3:18. Si Kristo namatay. Ingon nga tao. Dili ingon nga Diyos. Busa kung sayo ang pangingon nato nga pagkamatay ni Kristo na apil po ng iyang pagka-Diyos. Giklaro na. Bisan sa fundamental sa Catholic dogma, nag-ingon nga Christ died on the cross as man. Because as God, He cannot die. So muna ito ipambit ni Brad. Nahibaw naman sa mga Texas Biblia na si Brad Edwin Paragoso. Ubalita ka dito ni Brad John Purka. Dan salamat, Brad Chok. Nga ilay pangutan na, Brad Chok. Nag-ingon man, wala na kinahanglan na ang relihiyon ni mga pangulo. Kundili, sa ngalan lang lamang ni Kristo. Mga babasa na to sa buhat 4, versikulo 12. Dili, papa ni obispo. Kaya doon na may mga relihiyon, Brad Chok, na obispo, pero why papa. Palihog kong patinaw na wala kinahanglan ng leader din ni Brad Chok. Palihog kong patinaw ng mga pangutana. O relihiyon ba? Doon na ba yung relihiyong makaluwas? Mingon nila, why relihiyong makaluwas? Ang imong pagkigdugtong ni Kristo sa imong pagtuo, luwas ka. Pisagwa kay buhat, why buhat? Sa San Marcos 5:34, ang pagtuo makaluwas kanimo. Pulong ni Jesus. Ang pagtuo mo'y nakaluwas kanimo. Mo ning gisulti ni Jesus niya itong babae nga dunay pagtuo. So wa kinaglang buhata. Buhat. Pagtuo lang. Apa ang pangutana mao ba na ang gitudlo sa Ginoo sa kaluwasan. Ato mabasa sa San Mateo 19:17. O sa kadatong ulitaw mingon Ginoo, nasuroy na akong daghang mga dapit, gigamit ako akong salapi, pagpangita sa tinuod nga kalipay, pero wa ko'y kalipay. Usa tubaga akong pangutana. Usa ano ko pag-adtog langit. Usa tubag ni Jesus, dong, kung gusto kang moadtog langit, tumana ang mga sugo sa Dios. Tumana ang sugo sa Dios. Wa mingon Ginoo pagtuo lang. May tanaw na itong pagtuo ba lang. Santiago 2:13-14. Makaluwas ba sa tao ang pagtuo lamang? Dili gayon. Kinahanglan nga ang pagtuo banan sa buhat. Kay kuno na kay pagtuo nga walay buhat, mao ang imong gisundog, mao si Satanas. Nga naman. Sempong ni Satanas. Santiago 2:19. Ningon ang yawa, O Diyos, ako, nagtuo kanimo. Nagkurug ako sa kong pagtuo kanimo. Pero ningon ang yawa, non serviam Domine. Pero dili ko moalagad kanimo. Ora, kung doon na tayo pagtuong way buhat, ang atong gisundog, mao ang yawa. Kay nagkurug pa ang yawa, pero dili mo tuo. Busa ningon si Santiago, ang pagtuo kinahanglan ubanan sa buhat aron ka maluwas. Asa mabasa Santiago 2:3 nga tusunahan. Busa ang maingon nga pagtuo lamang dili mahimo. Kay ang atong gisundog ana mong yawa. Nabay relihiyong makaluwas naa sa Santiago 1:26. Nga dunay pagtuo nga makahimuot, dunay relihiyon nga makapahimuot sa Dios. Dunay tinhuan o relihiyon nga makapahimuot sa Dios. Saon sa pagi? Kung ang usa ka tawo na ipagtuo sa Dios ug nagbuhat og maayo sa siga tawo, pagtabang sa makabus, pagpuyo sa buutan nga kinabuhi kanang iyang relihiyon, nakapahimuot sa Ginoo, makaluwas na. Pusa doon na ipagtuo, doon na relihiyon makaluwas, nga gitudlo sa Ginoo. Mao na ang relihiyon sa mga apostoles na sa Pinadayag 14:12. Kasi pong sa Pinadayag 14:12, paglipay o tao. O sila nga mga apostoles, sila nagpadayon sa pagkamatinumanon sa sugo ni Jesus ug pagpuyo sa tinuoan ni Jesus. So, di lang kay ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, pagpabilin sa tinuoan ni Jesus. Naa sa Biblia. Pusa di ta kaingon nga wa nay nada kay di wa may relihiyong makaluwas. Na matud pa sa Ginoo sa Biblia. Arita ni Brad
Edwin Paragoso. Ah, may hapon po usab Brad Sok. Uy, sige na naman. Oh, kaniyot kay Brad. Edwin, kay balik lang niya. Doon naman dito yung mga mahinungdanon kayong mga paybaw nga angay na itong lantahon karon dayon. Ato ning paminahon ug lantahon mahinungdanon kay paybaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! May isod balik ta sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Karon dayon, ato sang tagdon si Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok ug mayong hapon kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings na ko Barsok ni Brad Boy Paragoso ug ni Brad Alan Tanggapan ug ni Attorney Mark Johnson Cesar Diaz Mandawi. Barsok akong pangutana kining sakramento sa bunyag, kasal ug uban pa nga matod pa sa mga laing sikta nganong dunay bayad kining atuang sakramento sama sa bunyag, kasal ug uban pa nga mga sakramento sa simbahan. Ako pangutana Barsok, si Kristo Barsok nagtudlo man nga kini libre nga isangyaw nato. Unya Barsok, nganong ang simbahan do na may mga bayad ang sakramento nga gihatag man is Ginoo nga libre, dapat ihatag sa katawhan nga libre. Unsa may buti pasabot ani Barsok nga gihatag sa Dios nga libre, unya libre pod ihatag sa mga tao ug dili pabayran kay matod pa sa mga dili Katoliko nganong pabayran man ang sakramento ninyo nga libre man ang gihatag sa Ginoo, nganong ang simbahan do na may bayad. Paliw ko patin-aw ani Barsok. Sakto. Ang atong mga igsoon sakto. Kay ang sakto nga kahulugan niya na wa may bayad ang sakramento. Kay ang sakramento sagrado o kung kana ibaligya doon ay sala nginganlag simonia, sa English simony. Ang pagbaligya sa mga sagradong butang, dakog kaligut-gut ang Dios o kasiguhon taniyana. Pero ang mga pare may katungdanan usab nga suhulan sa kahago. Kay wa man sila negosyo, wa sila kaumahan, wa sila nino nato mga ginikanan nga adunay mubuhi nila. Wala. Kundi ang nasuwat. Lucas Kapitulo 10, versikulo 7. Nga samtang kuyog ni Jesus ang iyang mga tinunan. Kinsam na mga tinunan niya. Pang-apostoles. O sa 1 Pedro 2:5 ang mga apostoles, mga pare usab. So kuyog ni Jesus ang mga pare. Wali sila, laing-laing mga dapit. Busan ingon si Jesus, akong mga tinunan, naghago sa pagsangyaw, pagtudlo sa pagtulunan. Naghago sila. Kinanglan sa sila, suhulan silang kahago. Asa mabasa? Lucas 10, versikulo 7. Suhulan sa kahago sa pare, pero ang sakramento, dili na ikabaligya. Kay kana sagrado. Tungod kay ang pare, siyang pagpuyo sa kumbento, pagpuyo isip kura paroko, naginanglan sa siya o pag-sustain siyang kinabuhi o sa magikinahanglan sa simbahan. Busa dili sayop nga atagan sila o suhol silang kahago. Nabas Biblia, nasa
Números 18:21 nga ang mga pare kung saserdote ang ayan silang suhulan silang kahago. Nga ni ilang i-specify ang suhol. Gismos sa dapat 10% ihatag sa mga pare. Asa mabasa? Nasa Números 18:21. So muna itong tubag sa pangutana alang ni Brad Dennis Abarquez. Ato sang tagdon pag-usaw kay naigandam ni Brad Edwin Paragoso. May hapon pag-usab Bradsok. Ari ko ni Birhen Maria Bradsok kay dinhi sa atong simbahan dunay usa sa dogmatic nga deklarasyon ni Maria nga pagkawalay buling sa sala nga gipanamkon siya Bradsok, way buling sa sala. Kunya diri sa Biblia Bradsok dinhi San Lucas 1 bersikulo 46 ngadto sa 47. Musukwahi ni Bradsok kay niangkon mas Maria Bradsok nga siyam kasala. Ningon siya sa 46 Bradsok sa Lucas 1. Unya mingon si Maria nagadayeg nga akong kasing-kasing sa Ginoo. Sa 47 og nagmalipayon nga akong kalag tungod sa Dios nga akong mangluluwas ato pa niangkon si Maria Bradsok nga siya kay pagaluwason pa man siya Bradsok. Palihog kog tubag Bradsok. Kini kong pagluwas, dunay duha ka pagi. Wanang preventive o kining preventive o ni pagluwas. Palitan na ay daghang mga balay o mga nastakta nag sakit nga mananakod ba. Tipos. Ang mga doktor sa usa ka barangay nga wa pa maadtua sa sakit, guyadto sila ilang ibakunahan gitambalan. Pag-abot sa tipos, wala na. Nga naman, ganyan, nasagang naman daan. Mao ni nganlan o preventive salvation. Ang usa, restorative salvation. Kalitan ay mga gitipos na, dado sa ospital, tambalag mayo na ayo. Pero restorative na. Ang kang Maria, mao ang pagluwas nga preventive. Kay gisagang daan. Wa pa mo hikap ang yawa, musuway ang yawa, gisagang ng daan. Kisa nagsagang ang Diyos, asa mabasa, Lucas 1:18 o 28. Nga ningon ng Diyos Amahan, ako gayud ang mangunay pagsulti niini. Ngadto ni Maria, nga gipili na kong inahan sa akong anak. Kasi pong sa Diyos Amahan, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus. Kasi pong dahil sa Diyos Amahan, paglipay Maria, kay napuno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo mulahan usab ang bunga sa tiyan. So, pareha sa usa ka garapon. Sudlan na nato gatas puno gyud kayo. Kunin mo nang huwaran og lana mo awas na. Mo nang kalag ni Maria. Awit 4:7 ang esposa sa Dios, ang pinili sa Dios. Putli ug walay buling diya kaniya. So gitagna nga si Maria, way buling, way tatsa. Ug ang pagluwas kaniya dili nga nahug na siya lapok sa sala. Kundi gisagang daan. Gipuno daan ang iyang kalag. Busag mo, abot ang sala o tintal sa yawa, moawas na kay puno sa grasya. Grasya plena. Mao nang matang sa kaluwas nga gipasalamatan ni Santa Maria ang Dios nga naluwas siya. Pero what kind of salvation? Preventive salvation. Dili ang salvation nga restorative. Niya, ato sang tagdon si George Torrefeld. Salamat Brasok, may hapon kanimo nya, may hapon kartong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod na itong programa ug sa mga online viewers sa FB nga naglantaw karon, mayong paglantaw kartong tanan. Ya akong greetings diha sa Mualbual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefeld nga kanunay nga nagsunod na itong programa unya diha sa poblasyon ni Tapi Bohol. Akong igaagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug sa iyang kapikas nga si Kuya Badoy. Nga diha sa Katarman, Liloan, Cebu, si Brad Rumbil Sutirol nga kanunay nga nagsunod na itong programa mayong paglantaw katong tanan. Basok diha sa Balag Kasulatan Basok sa Roma 5:1 Basok ug sa San Juan 5:24 nagisgot ito Basok nga katong naa na kang Kristo Basok, katong nagtuo na ni Kristo diha na kang Kristo, dili na pagahukman Basok. Pero kung atong basahon Basok ang 2 Corinto 5 Gis Basok, nag-ingon mo to San Pablo Basok, kay kitang tanan, so kita ang gigamit na api San Pablo, kay kitang tanan, muatubang sa hukmanan ni Kristo aron hukman.
So palihog kog pagpatinaw Brad, kay ngano si San Pablo ningo sa kitang tanan matubang pataron hukman niya sumala sa 5:24 sa Juan ug sa Roma 8:1 nga ang katong nana ni Kristo nagtuo ni Kristo dili naman paghahukman palihog kog pagpatinaw ni Brad. Daghang salamat. Murag contradiction Dong George nga dili na sila dadon nga tos paghukom ang naa ni Kristo. Pero sa 2 Corinto 5:10 matubang kita tagsa-tagsa sa hukmanan ni Kristo. Na ang buot sa buot yan nga dili na ta moagi sa paghukom. Yan na may babasa nga hukman ta tagsa-tagsa. Ang buot sa buot na dili na ta moagi sa hukom. Buot sa buot nga dili na ta mapukan sa tintal ni Satanas. Asa na mabasa 2 Corinto 10:8. 2 Corinto kapitulo 8 bersikulo 10. Nga ninyo na Ginoo nga kantong akong ginaluwas o giluwas, ako na ang mag-auban kanila. Og sila nga ako naghihatagan sa akong panaad, huway bisag kinsa nga makaagaw kanila gikan sa kamot sa Dios nga akong amahan. Kaya nga akong amahan labing makagahom ug ako na kanila. So mao ni ang sulti sa atong Ginoo nga kun dunay mga tao nga misurrender na gyud nga to sa Ginoo. Puno na sa grasya ang ilang kalag sama ni Maria gihatagan og panagang sa mga nagkalalayong palibot sa tentasyon niyo Ginoo, dili na sila madaog mapildi kay na ako. Mo na kahulugan na nga dili na mo agi hukom pero tagsa-tagsa hukman mo kita. Mga matarong dili matarong matubang matag hukom. 2 Corinto 5:10. Kunya niya man si Brad Dennis Bacolod atong paminaw. Parisok, sa di palang dugay, gisaulog na to ang Sagrado Corazon, Sacred Heart of Jesus, o Immaculate Heart of Mary. Ang pangutana, nganong sa tanang, nganong ang focus, ang kasing-kasing man, nganong dili man ang ubang parte sa lawas sama sa huna-huna. Aliw kuno ko bradyo ko patinaw. Uban sa katilingbanong pagduyog kunon sa ang labing may nungdanon nga makita nila diya sa tawhanon panglawas kasing-kasing man giduyugan la sa Ginoo ang ilang mga pangunhaw na tungod lagi kay ang sa katawo nga magantos sa sakit niya magngulngol mingo siya sakit na gyud kayo nga akong lawas pero naglabing sakit sa akong kasing-kasing kay gibiyaan ko sa akong mga anak so sakit sa lawas way bali pagbiya sa mga anak, lain na ang iyang kasing-kasing. Bukod sa masulubon ng tao. O malipay sa ng tao, pinagkasing-kasing. Muna giduyugan las Ginoosan ang mga pangunahon na pagbansay sa mga tao. Unsay kahulugan sa kasing-kasing. Muna si Kristo sa iyang pagpadayag sa mga hulagway na ay kasing-kasing nga gipadayag. O muna kasing-kasing sa gugma nga way pagluban. Sa gugma nga napuno sa mga panalangin o grasya. Gugma nga mong ilog sa mga kalag nga ulipon siyawa ang iyang gugma nagagukod ug pinagi siyang grasya mailog ang mga kalag sa mga Kristiyano nga giulipon siyawa mo na ang kahulugan sa kasing-kasing gugma ug ang way katapusan nga pagbubo sa Ginoo sa panalipod ug gugma sa iyang mga minahal sa kinabuhi mo na nga symbolism na siya. Kaya Ginoo di man kay kasing-kasing na mo'y magbubuot nato na pa man ang utok, na pa man nato sa labutan. Pero that is common sa katilingban, sa bisag asa, ihulagway ang kasing-kasing. O sa ihulagway ang kasing-kasing ni Kristo kasi natingpan sa gugma. Huwag paglubad, bisan kita mobiya kaniya, bisan kita musupil kaniya, ay paghigugma na ito, huwag paglubad. Ari atong paminawon si Brad, guest na ito karon si Brad Edwin Paragoso. Mayong hapon pagbalik Bradsok nga akong pangutana Bradsok mahitungod aning adan og iba Bradsok nga sa diin wa pa sila makasala na ulit sila nang gitawag sanctifying grace. Kuya sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2 sa dihang nakasa sila. Naputol ang relasyon Bradsok. Kunya sa wala pa si Kristo nagpalansang yatong mga panahon na Bradsok kay nasira man ang langit ani sa nila. Ang pangutana, Bradsok, diin man
asa man ibutang ang mga tao ni atong nangamatay, labi na gyud sa mga taong matarong kay nagbalaan atong panahon na nasira man ang langit, palihog og tubag Brad Sok. Salamat kayo ngayon mo nang padayag o gipangutana Brad Edwin Paraguso kay namo gyud nasulat nga sa Lucas 4:5 nasirhan ang langit. Bot sabot nga pagkasa niya danog iba gisirhan sa Ginoong langit. Unya asa man ibutang kadtong magkalag sa mga matarong sama ni Abraham, Isaac, niya mga propeta Elias, mga propeta nga nagpuyo gyud sa kabuutan o katarong. Mga patriarka sama ni butan kay nga patriarka si Joseph. Asa man butang nga sirhan man ang langit. Ang atong simbahan nagtudlog nagpahayag nga dunay usa ka kahimtang para sa mga kalag sa Old Testament na nga nangamatay ng ilang kalag ubiya. Di mas lam impierno kay sila na waswasa naman sa grasya sa Ginoo. Nabuuta naman. So, di sila ibutang sa impierno kay wa sila sang mortal, di sila ibutang sa purgatorio kay wa sila gagmayng sa limpyo na tanan. Muna doon na ay kahimtang dapit nga matod ba ni Santo Tomas de Aquino, usa ni kakahimtang sa kalipay, usa ka dapit sa kalipay, pero dili pa sila makakita sa Dios. Duha gina usa ka dapit ug usa ka kahimtang sa kalipay. Ibutang diya makalag sa daang tugod kay sirado pa man ang langit. So kanang dapita ingan na limbus patrum. Si Santo Tomas de Aquino naghubad diya na kanang limbus patrum usa na kadapit o kahimtang nga malipayon ang mga kalag pero dili pa sila kakita sa Dios. Kay magpaabot pa man sila ni Kristo nga mabanhaw o musakas langit kuyog sa mga balaan. Ablihan niya ang langit. So sudas langit. So karong panahon na wala to dapit nga limbus patrum. Katong dapit o kahimtang sa kalipay pero dili pa sila kakita sa Dios. Putangan na sa makalag nga mga matarong sa daang tugon. Og naas Biblia pagkayab ni Kristo sa langit kuyog niya ang daghang makalag og yablihan katong gisirhan nga langit. Langit kalipay o kahimtang gihapon sa kalipay. Dili sama niya tong inganlan nato og limbus patrum. Kay naa ang kalipay na ang dapit pero di sila kakita sa Dios. Pero sa langit na ang kahimtang na ang dapit sa kalipay kay makakita na sila sa Dios. 1 Juan 3:2. Mo na ang tubag sa pangutan. Niya, imo itong pagkutana do? Oh. Okay. Okay. Napagay sumpay do? Oh, Oh, sige. kanang pero so naa sa Apostles' Creed ba nga si Jesus disaka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Nganong sa tuo man, nganong di man sa wala. O kung naglingkod sa tuo, kinsa may naglingkod sa wala? Sa atong kultura nga ang labing labaw nga maglingkod siya ang trono, ang labing siguro nga kadtong lingkuranan dapit siya ang tuo, ang mupahilaw na o mulingkod niya kadtong yung suod niya nga naila niya nga usa ka matarong o mabungahon nga tao. Palitan ang usa ka hari. So, ang may katarungan yung paglingkod siyang tuo, iyang asawa. Kuno na siya general nga bright kayo, manalipod yun niya sa tuo. Kay close to the heart of a man is always the wife of the woman. So, mao na ang kultura nato nga nahibaluan. Pero dito sa langit, wala may lingkuranan. Kay ang kalipay dito sa langit, espiritu na mata. So, wala yung lingkuranan. Pero sa pagpahayag sa atong krido, nagalingkod sa tuong kamot sa amahan. Si Jesus pisaka sa langit pagkabanhaw, pilingkod sa tuong kamot sa amahan. Bot sa bot nga, He is close to the Father. Not only close to the Father, He is equal with the Father. Nasa Juan 10:30, ningon mo si Kristo, I and my Father are one. Sa Juan 10:30. Ako nga kung amahan o sara. Bot sa bot nga, gahom sa amahan na kaniya. Kung kanang gahuma, nakatupong sa iyang amahan. O sa mo na ang symbolism
culture ng lingkod sa tuo. Sabot ang labing duol sa ari, labing duol sa bantugan nga tao. Nya, maigsoon, ato sang tagdon si Brad George Torrepel. George. Salamat pag-usap Brasok, maayong hapon kanimo niya. Ang ako pakutan na Brasok, di sa Nuwan Uno bitaw Brasok. Antod sa unahan Brasok at sa nabasahol. Sa Nuwan Uno, ningon di sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios sukad pagayon sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios pinagi kaniya gibuhat ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinagi kaniya. So nga akong pangutana ni Brasok, kining pulong mao ni si Kristo. So wala pa ang kalibutan kining amahan, anak ug ang Espiritu Santo diha naman sila. Nya kining giingon Brasok nga ang tanan Brasok nabuhat pinaagi kaniya sa to pa kung wala ni si Kristo Brasok, wala dining tanang mga butang Brasok nga atong nakita o kada mga dili makita kay itungha man di pinaagi kaniya. So ang katuring amahan ug Espiritu Santo Brasok dili dito makahimo Brasok kung wala si Kristo Brasok. Paliw kung pagpatinaon ni Brasok. Ang dikta nga tubag niya na, kanang isulti ni Kristo sa Juan 6:30, My Father and I are one. Ako nga kung amahan usara. Kunya, gingon sa teolohiya, nga ang Diyos amahan, nadiha siyang kugalingon, nga way sinugdan ang way katapusan. Binisaya ka na. Meaning that the Father exists Himself without a precedent time that He started. He is always now. O na in English. Ang binisaya, nga ang Diyos amahan ni tungha nga way nagpatungha kaniya. Ni tungha nga labing makagagahom. Gitungha nga way nagbuhat kaniya. Gitungha nga di kakalantog billion of years that He started to exist. No, because He is always now. Ya, ang kahibutngan, kay gingon nga, ang iyang anak na himugso uban kaniya suwa pay pisag kinsa, wa pay langit o yuta. Ang amahan nga nagsugod sa way sinugdan, mao sad ang anak nagsugod sa way sinugdan. Mo nang mabasa nato sa Proverbio 8:30. Nga ningon ang kaalam nga mo si Kristo. Ako kauban nga magbubuhat sa amahan sa tanang butang sa langit ug sa yuta. When in fact sa Genesis 1:30, ang amahan ra mo inigsulti nga siya naglalang. O iyang gilalang ang tanang butang nga makita o dili makita, pinagi sa pulong. Siya ang amahan magbubuhat. Ug nakita niya ang iyang gibuhat, nalipay siya, mayong tanan niyang gibuhat. When you look at that or read that, the only one that says that He is a creator, the Father. Nganong iapil man ang anak? Kay ang Juan 6:30 nagbaybaw. Nga bisan mo pa magpadayag ang Kristo sa kalibutan sa daang tugon, pero siya, si Kristo, dungan na samahan. So ay sinugdan ang katapusan. I and the Father are one. Kunya, aron pagbaybaw na to, nga si Kristo diha nagyod sa pangkalibutan, na sa Proverbio 8:30, ako dito tupad sa amahan. Ako dito tupad sa amahan. Nga magbubuhat sa tanan. Sibog tagyutay sa Proverbio 8, ako ang kaalam. Og diha nakuha pa ang langit ug yuta. Diha nakuuban sa amahan sa way sinugdan. That is a wonderful kind of statement done by Christ sa iyang assumption of telling Himself who He is. Nga siya, nitungha nga way sinugdan ug way katapusan. Di ba niya way sinugdan? Wa siya katapusan. Dungan sa mahan. Wa pang langit ug yuta, diha na ko uban sa mahan. Wa pang langit ug yuta, ako kauban nga magbubuhat sa mahan. Nana sa Book of Proverbs, Kapitulo 8, versikulo 30. Niya sibog gamay na sa Kapitulo 8 gyapon sa lower verses. So mo na nga di nato na matugkad ang pagtud. Katay mo gipa pangutana dong nga ang tanan nitong nga so pinagi kaniya so kung wala di si Kristo basok dili gid mutungha ang katong mga tanang butang basok kay pinagi man ni Kristo basok so muna ko pautara kung wala ba si Kristo dili ba day pwede nga mahimo ra sa manog sa Espiritu Santo nga mupatungha sila kung wala si Kristo. Kanang last praise ni mo din na madawat. Sa wa pamutungha nga ang anak ang amahan ro nagbuhat. Wa man di ta kaingon nga sa pamutungha ang anak
kaya nga anak wa may sinugdan ug way katapusan dungan sa amahan. Mo sa pagpanghimo sa amahan, ang tanan nga kahimtang sa pagkamagbuhat sa amahan, naa na sa amahan, naa sa ni Kristo kay si Kristo co-creator with the Father man. Asa mabasa sa Juan 1:4 nga naingon nga ang pulong kauban sa amahan. Ug ang pulong mao ang Dios. Ug tanan nga makita ug dili makita mao ang nagbuhat maong pulong. Kanang pulong mo man si Kristo mingon sa dawa dili amahan si Kristo ra. Di man kay siya ang gagamahan sa raman. Unya sa 14 o Juan 1:14 ug siya misulob og lawas sa tao. Mo sa si Kristo Dios nga tinuod ug tao sad nga tinuod. Mo na. Ya hiyabtan naman dito sa panahon, pasalamat ta sa atong makauban sila si Brad John Porca, si Brad Dennis Barquez, o si Brad Edwin Paragoso. butan kayong taga Mindanao nga Catholic Faith Paragoso. Defender, si Edwin Paragoso, iyang magwang mo si Buhay Paragoso, may sa kayo mo pambit, mapapsanon sa, o niya sad si Brad George Torreper. Dinis Bacolod. Yes, nakuyog sa nato si Kwando, si Amado Kino. Oh. Kino. Salamat kayo. Tagbuta po ni atong tulamano, doon na day mga pasalamat nga atag sa natong pagpambit sa mga pasalamat nga angay o matarong ato sa giyong recognition nga ato mga kauban sa mga apostolado nato nganlan nato nang pipila ka buok si Brad Adam Amper, President of Catholic Faith Defenders, si Brad John Porca, gining mga kauban nato karon, ug si Sister P. Barino nga kanunay gyud naghatag ka nato support sa ilang prayer sa kasi siya may pangulo sa all organizations of the laymen, tanang mga organisasyon sa laiko ang nanguon niya na mo Sister P. Barino. Muna pagkanto niya sa Vaticano, naimuot ug nalipay kayo si Santo Papa nato Leo XIV. Nang himamat ko siya ni Sister P. Barino. Unya ato sang mga pasalamat sa atong mga kaigsunan sa Talisay nga nalipay gyud kayo tungod kay ang tanan nga mga kalisdanan giduyugan gyud sa mayor kay diay nahitabo magsunog pag-ulang sa Bulacau. Nya sa Kadulawan doon na sa sunog tuwa day ng mayor nagitag unsay mahimo ikatabang o doon nato yung nagasunugan pila ka balay niya niabot siya nitagan sila o salapi nga igo-igo yun nga makatukod pagbalik bisag dili kay dako tungod kay mao na ang iyang kasing-kasing niya ang ilang pagpati apil ako kay taga-Talisay man ko mapasalamat yun kayo sa mga nahimo kay yung hospital sa Talisay kay budngan kayo kay naay doktor way bayan naay mga tambal daghang tambal way bayan. Ang grabe gyud ang Talisay College nga sa miaging 2 ka adlaw dunay graduation porte daghana 1,600 graduates. Ang ilang populasyon sa eskwelahan mismo 8,000. Karon daghan mga ini sobra ang sekreto kay way tuition fee, way bayan. Muna lipay kay mga Talisay noon nga ang mga kabataan ugmadamag nga pasar sa kurso nila diya sa Talisay City College pagkatabang na o kadto mga naa sa kalisod bisitahan way kapalit og tambal ang aksyon agad musugat ang binay imong kuan ma'am imong resita paliton gina ang maong tambal ihatag ngadto sa pasyente sa aksyon agad ni Mayor. Salamat kayo. Ang Dios magapanalangin nato tagpo tapuhon ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Pasalamat ta ni Brad Dudong Lepsua. Pasalamat ta sa atong buutan kay ang Arsobispo si Alberto Uy nga kanunay gyud madungog nato makita ang mga matulun-anon kay mensahe niya kada adlaw. Ug sa daghang mga katalagman mga dapit nga bag-o pa siyang niabot sa Cebu City, giadto gyud ang mga dapit nga naginanglan siyang presensya. Ingon niya na ang kaldigdong o kabuutan sa atong Arsobispo Abet Uy. Salamat ug siya magkauban. Daygo nag Dios. Salamat kay Brad Edwin Paragoso nga diduyog ka karon. Amen.
God bless.